الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، الذي جعل شهر رمضان من أفضل الشهور أجرا، وجعل فيه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر الكبرى. أحمده حمد من يعلم أنه لم يزل ولا يزال بجميع المحامد جديرا، وأستعينه استعانة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، نبي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari dan di bulan yang mulia ini, pesan yang pertama sekaligus pesan yang utama, baik untuk diri kami pribadi maupun untuk panjenengan semuanya, marilah kita semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman takwa itulah kebaikan apapun yang kita lakukan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan iman takwa itulah kunci untuk kita selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini umat Islam disibukkan dengan berbagai kegiatan ibadah, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam. Ibadah menjadi kegiatan yang tak pernah lepas dari jadwal kegiatan kita sehari-hari di bulan yang mulia ini. Salah satu ibadah yang melekat dengan bulan ampunan ini adalah tadarus Al-Quran. Sebab Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan di dalamnya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara utuh, tidak bertahap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, dan peristiwa ini juga disebut dengan peristiwa jumlatan wahidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua ulama bersepakat bahwasanya bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Mereka sejak dahulu menjadikan tadarus sebagai aktivitas selama bulan Ramadan, sampai Imam Malik menyudahi aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan untuk dialih fokuskan membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i pun bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri juga akan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya selama bulan Ramadan agar fokus membaca Al-Quran. Dan Zubair bin Harith, ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in, ketika memasuki bulan Ramadan akan mengumpulkan banyak mushaf guna dibaca bersama murid-muridnya. Dan masih banyak sekali riwayat yang menjelaskan perhatian ulama-ulama besar terdahulu untuk bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, agar memperoleh pahala tadarus yang maksimal, kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sebagai kitab suci yang sangat dimuliakan, tentu membacanya pun memiliki etika-etika khusus. Di antara adab tersebut adalah membaca setiap ayat dengan khusyuk dan merenungi setiap maknanya.
Oleh sebab itu hadirin, sudah sepatutnya saat kita membaca Al-Quran tidak asal bunyi, tetapi juga merenungi maknanya dengan penuh khusyuk. Gusti Allah dawuh, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkarul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab yang penuh barakah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Ayat ini menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan besar Al-Quran diturunkan di bumi adalah untuk direnungi kandungan-kandungannya sehingga bisa menjadi hudan linnas atau penuntun hidup. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan bahkan menyampaikan, kita disunnahkan merenungi ayat Al-Quran saat membacanya sampai menangis. Jika belum bisa menangis, usahakan tetap khusyuk dan penuh kesedihan sehingga ekspresi kita seolah-olah sedang menangis. Hal ini selaras dengan dawuhnya Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, inna hadzal Qur'ana nazzala bihusnin, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan penuh kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabku, apabila kalian membacanya maka menangislah. Fa illam tabku fatabakau, apabila jika kalian masih tidak bisa menangis maka tangis-tangislah, maka pura-puralah untuk menangis. Lalu bagaimana jika masih tidak bisa menangis para hadirin? Al-Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kita dengan kalimat, maka hal itulah yang harus kamu tangisi karena hatimu begitu keras sehingga tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada berikutnya adalah memperindah suara. Al-Quran yang dibaca dengan suara merdu akan membuat hati kita terpikat sehingga timbul rasa khusyuk dan mendorong pendengar untuk merenungi kandungannya. Oleh sebab itu, saat bertadarus kita juga dianjurkan menggunakan suara yang merdu. Rasulullah SAW dawuh, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi juga menegaskan bahwasanya semua ulama dari kalangan mufassir, dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat bahwasanya memperindah suara ketika membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Tetapi dengan catatan jangan sampai merusak bacaan seperti memanjangkan bacaan yang seharusnya pendek, memendekkan bacaan yang seharusnya panjang, tidak menjaga muratul huruf wal harakah, tidak menjaga muratul kalimah wal ayat, tawallud dan sebagainya. Jika sampai demikian maka hukumnya adalah haram. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Menurut para ulama ahli tafsir, tartil dalam ayat ini adalah membaca Al-Quran dengan memahami maknanya dan mengikuti aturan tajwid. Sedangkan dalam ungkapan lain yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil itu mengerti akan kaidah tajwid, memperbagus huruf demi huruf dan mengerti akan kaidah waqaf. Tajwidul huruf maknanya adalah membaguskan pengucapan huruf demi huruf di dalam Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, memberikan haknya berupa sifat-sifat dan mustahaknya, merealisasikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna tanpa berlebihan dan lembut pengucapannya tanpa asal-asalan. Adapun memahami kaidah waqaf tidak akan benar-benar tercapai kecuali telah memahami makna setiap ayat dalam Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah, yang pertama, kesempurnaan tartil akan tercapai apabila telah terpenuhi dua sisi. Yang pertama, benar membacanya, dan yang kedua, paham apa yang dibaca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberi istiqamah untuk membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan semoga kelak di hari akhir kita memperoleh syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقه ولا إليه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.